जुहार फिर थोड़े स्वागत आम रेमंडा विलेज आउ गोटे नुआ वीडियो के इटा भी गोटे सम्बलपुर साइड वीडियो है आजिका फिर क्या पहुँची जाए गुलशन मेहदा करके बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आसी यहाँ बिहागुरिया स्पेशल आउ केते सारा कलेक्शन आसी चलो आके से देखामी तो वीडियो के बिना स्किप कर एंड कर देखो आके बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी देखिए कटन साड़ी मैंने आउ नेक्स्ट वीडियो देखा पाट साड़ी तो चलो वीडियो के बिना डेरी स्टार्ट करमा देखमा सम्बलपुरी साड़ी रेमंडा गुलशन मेहदा देखुन केते सारा आजिका स्टॉक है केते सारा गदे देखुन सब यहाँ आसी नुआ फ्रेश पूरा बिहागुरिया स्पेशल यहाँ है सब कटन साड़ी मैंने डबल बॉर्डर ट्रिपल बॉर्डर सब नुआ नुआ डिजाइन देखुन सब अच्छे यहाँ आ भी अच्छे देखुन सियाड़े पाट साड़ी मैंने आईटा भी देखुन बहुत लोग नंबर सब पचार बार बार जानी ना पार्बार स्क्रीन पर लिखला क्या जूम कर देखुन यहाँ देखुन यहाँ है गुलशन दार नंबर गोटे नंबर आ गोटे नंबर भी अच्छे ये नंबर के सब फोन करेंगे आप पाइपारे यहाँ देखुन प्रिंट सम्बलपुरी साड़ी रेमंडा गुलशन मेहर जो दार डायरेक्ट पचरामा आउ केना केना वैरायटी रखिजन का रखिजन आज्ञा नमस्कार मोर ना गुलशन मेहर बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रेमंडा आज्ञा आउ आज काकाटा देखमा आज तो आनी जे मैं बहुत सारा डबल बॉर्डर भी लाइछि सिंगल बॉर्डर भी लाइछि सप्ताह ऊपर भी लाइछि हमर बिहागुरिया लगी छोट साड़ी माने भी लाइछि प्लेन बॉर्डर वाला भी लाइछि सब आइछि बहुत वैरायटी आज केते दाम जाक देखमा आज हमें देखमा 2400 नु हमें नहीं करे हमें देखमा आज 8500 8500 जे काबली जी कटन साड़ी देखमा ये वीडियो रे आ काली जेंटा हमें देखमा पाटो साड़ी हमें प्लेनडा पाटो साड़ी बहुत कलेक्शन है प्लेनडा अच्छे मिक्स रे सब प्रकार वैरायटी वाला सब अच्छे तो चलो बिना देरी कर देखमा आ इडा बाबूडा की ताकर दिए परिचय दे दो ए बाबूटा होचे देखुन हमर प्रिंस सम्बलपुरी लेखा हेतबा प्रिंस सम्बलपुरी साड़ी ए बाबू ना रे हेडा के देखुन ए बाबू ना रे प्रिंस सम्बलपुरी साड़ी अपन प्रिंस सम्बलपुरी साड़ी ताकर इडा अपन असले हमर यूको बैंक रो हेनु देखबे बैनर भी लागि छे प्रिंस सम्बलपुरी साड़ी आ आके जदी आसबे बोले आ भी बैनर लागि छे पूरा घर बाटे बैनर भी लागि छे आ प्रॉपर जदी जानबार अछि बोले आगर वीडियो देखि देबे पूरा घर जाय लोग प्रॉपर जदी जानबार अछि बोले पूरा आगर वीडियो देखि देबे रास्ता घाट सब देखाई अब फिर भी जब आपको डाउट हो जाए नंबर जेन अच्छे आप जेन आड़ू आसले भी इनके फोन करेंगे आपको जाकि रिसीव करा जहाँ जहाँ देखा हो साड़ी में देखा यानी कि आप सब ऑनलाइन घे नहीं पार्बे बाय पोस्ट माध्यम आप जेन थे भी पोस्ट पठाबा एटा देखुन स्टार्ट हो गला ना देखुन सब सम्बलपुर साड़ी में देखुन एटा उडे देखुन तारा ब्लाउज पीस ना आसी एटा 2400 एटा दाम हो 2400 देखुन ब्लाउज पीस ना आसे देखुन 2400 रे केते बढ़िया साड़ी चलो आके देखमा वीडियोटा टिके लंबा है पारे आपण वीडियो टिके लंबा है पारे टिके धैर्य धरे देखबे बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आसी जाय छै हां बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने छै देखो इटा बिल गुटे नवा डिजाइन सॉफ्ट पर छै देखो तो बढ़िया दिचे केते रेट पड़ो एटा है 2450 टका एटा 2450 टका देखो 2450 एटा 4 पीस मांगला बे दे 4 पीस सेम कलर सेम डिजाइन देखो इधर 4 पीस बेले भी आप पाई पारबे 2450 टका किते बढ़िया डिजाइन नवा डिजाइन आप कहीं खोइले भी ना पार डबल गुटे देखो মই তো মানে ভিডিও লম্বা হই যাবা বলি এটার দেখুন এটা আঁচলটা আও এটার পুরা ফুল বডিটা এন্তা আসবা দেখুন এটা আসবা 2600 টাকা দেখুন কেতে বড় বড় শাড়ি মানে দেখা হচ্ছে আপন মানে দেখুছন ফেসবুক রে यूट्यूब रे आ बहुत मात्रा रे रिस्पांस बहुत बढ़िया आसुचे हेलो देखो এটা বিল 2 পিস আসবা এটা भी 2 পিস वाले আসবা এটা আঁচলটা আর এটা বাঁধটা দেখুন এটার বিল মানে এটা রেট কেন আসবা এটা রেট আসবা 2700 এটা বিল 2 পিস এটা 2 পিস করে দেখুন এদিন 2800 এটা 2800 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া বড়িয়া শাড়ি আপন দেখুন যদি বিনা পান আর ফুল বডিটা দেখুন এটা বিল 2 পিস বিল আসবা এটা ডবল বেলা भी मिली डबल वाला भी ले देखुन डबल वाला भी मिली है এটা বিল গুটে দেখুন এটা বিল এটা টেরাকোটা ডিজাইন আছে টেরাকোটা ডিজাইন র আছে এটা তা নাচলটা দেখুন 2800 টাকা মাত্র দেখুন এটা দেখুন 3 পিস মিলবা এটা 3 পিস বেলা भी 3 পিস वाला भी मिलबा এটার দেখুন আগুটে এই দে দেখুন এটা ডবল পিস এটা ডবল পিস এটা भी 3 পিস মিলবা এটার भी 3 পিস মিলবা 3 পিস মিলবা सब 2 पिस 3 पिस नौचन यानी सब हां 2 पिस 3 पिस नौचन लगे वाला तब से हिसाब में 2800 टका तो एदे ब्लाउज पीस आसबा इना एदे कैसे दे ब्लाउज पीस ना ए जहां 2800 एडा जहां देखा जदी ब्लाउज पीस ना आसे आ ब्लाउज कोन में सेटा 3 पिस अछि को देली 4 पिस अछि देखो अपन जिन साड़ी देखो जान सब स्क्रीनशॉट करबे आ जे नंबर दिया जे से नंबर के अपन 2800 लिखा देखो पठाबे ऑनलाइन घिनी परबे देखो एटा 2800 लिखा सब 2800 लिखा बा पोस्ट माध्यम पठा आसी कलेक्शन है अपन माने देखोन
सबले पचरासन जे हां कैश ऑन डिलीवरी हवा के कैश ऑन डिलीवरी हवा के बहुत पचरासन लेकिन कैश ऑन डिलीवरी ना होय कैश ऑन हां हां आगो माने पेमेंट करबा पड़सी पेमेंट करबार के पड़बा तापरे एड्रेस ट्रैक नंबरटा हमें घंटे भीतर ट्रैक नंबर दे दमु ट्रैक नंबरटा आपण जदी संध्या रे दउचन पेमेंट करूचन बेले तार आरे दिन 11 12 बजे आरे ट्रैक नंबर पाई जिबे एटा गुडे देखुन ब्लाउज पीस आसे इधर ब्लाउज पीस आसबा इधर ब्लाउज पीस आसबा देखो इधर आंचल डेटा এটা আঁচল তার ম্যাচিং ব্লাউজ পিস পেছে আও এটা ফুল বডিটা দেখুন ধরিয়ানো এটা রেটটা কেন আসবা এটা রেটটা আসবা 3300 টাকা দেখুন এটা গুলো দেখুন 2800 আছে দেখতে বড়িয়া লাগে দেখুন 2800 টাকা শাড়ি এটা গুলো দেখুন 2500 আছে 2500 এটা গুটে পিস আমি দেখাই দিলো 2800 हां এটা বিল দুই পিস আছে এটা भी डबल वाला भी मिले डबल वाला भी मिलबा এটা বিল গুটে দেখুন 2800 রে দেখুন অরেঞ্জ কালার গুটে বড়িয়া আইছে অরেঞ্জ কালার ভাল দিছে भी দেখুন এটা भी 2800 তারপরে আমি দেখমা তারপরে দেখমা এখানে সব ব্লাউজ পিস वाला মানে দেখুন ব্লাউজ পিস वाला বাহারি মসলা দেখুন তে বড়িয়া লাগুছে এদার 2800 কইলে না এটা রেটটা আসবা 2800 এটা বেল দুই পিস আসবা এদার भी দুই পিস আসি দুই পিস আসবা পিসে কেন গুটে রহি যাইতবা সেটা ডবল वाला भी मिली डबल वाला भी मिली जिबा দেখুন 2800 টাকা কেতে বড়িয়া আছে তার ব্লাউজ পিস আসবা ম্যাচিং वाला এটা भी দেখুন এটা বেল 2800 রে আসে পুরো লাইট কালার আছে এটা भी 2800 টাকা রে আপন দেখুন ব্লাউজ পিস আসবা এদার भी ব্লাউজ পিস আসবা এই সব ব্লাউজ পিস আসবা এটা বেল ডবল পিস মিলি जिबा এটার भी ডবল মিলিবা দেখুন এটা প্রিন্স বাবু বসিজান তাকর নার এটা আছে দেখুন আপন সমগ্র শাড়িটা যাহা দেখা হচ্ছে সব মানে ব্লাউজ পিস মানে আসবা এদের সব ব্লাউজ পিস মানে আসবা দেখুন এটার ফুল বডি দেখুন এটা রেট 2900 কইলি না এটা রেট 2900 এটা বিল গুটে দেখুন দেখুন বড়িয়া ডিজাইন এটা ফুল বডি রে এন্তা কাম হিচি এটা হাফ পুরো লাইট কালার গুটো আছে দেখুন কেতে বড়িয়া লাগুছে সেম রেট র 2900 টাকা আপন পাই পারবে দেখুন এদের ব্লাউজ পিস আসবা না হ্যাঁ ব্লাউজ পিস আসবা এদের ব্লাউজ পিস भी আসবা এটার भी ব্লাউজ পিস এখন আপনাকে কই দিয়া হই জিন আসবা জিন না আসে আপন দেখুন ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপন অনলাইন তে পিস তার দেখুন হিনলা এটা জন রহি যাইছে কোন এটা সেটা বাহারলা দেখুন ভিতরে হিনলা এটা উঠে দেখুন 2900 রে 2900 টাকা রে এই সবতে ব্লাউজ পিস মানে আসবা 2900 এই সবতে ব্লাউজ পিস মানে আসবা ব্লাউজ পিস মানে আসবা এটা দিল দেখুন এটা बहुतटे अछि एटा डबल धड़ी देखुन प्लेनटा आसुचे डबल धड़ी बहुत माने बहुत पसंद एटा बहुत डिमांड अछि तब डिमांड अछि पूरा आसुन से स्टॉक सरी होजी हां आसुन से सरी जाउ कलर भी बढ़िया लगि नै लाइट कलर ऊपर अछि देखुन 2900 देखुन यहां नोट एटा गुटे डिजाइन रहे आपण जेंटा बिल को होचन टिक मारी करी मोनी के पठाबे पहला साड़ी पठाबे हां तापरे आपण फोन करबे मते एड्रेस आ पेमेंट कर देबे ताहर पठाबा बाय पोस्ट में आ गुटे कथा बिल साड़ी पठाबे सेटा अच्छे कि ना जे हमें कंफर्म भेले जे आपण को हमें पेमेंट लगी कहबे हां पेमेंट लगी आइडे जेंटा देखै सो फिक्स रेट है हां सब फिक्स रेट है आ बार्गेनिंग करजन बोली बार्गेनिंग देखुन आपण माने घर के आसला भी हमें तो माने जेंटा रेट है सेटा बाय चांस भूल भाल रे कहे माने सहयदे अक्का कहि पारुछु सेटा हमें वीडियो देखि करे कहि दउ छे एटा कि वहां पड़वा बोले सब ब्लाउज पीस माने आसबा सब ब्लाउज पीस माने आसबा एटा 3400 एटार भी दुई पीस आसबा एटार भी दुई पीस वाला भी आसबा एटा लाल कलर धड़ी रो আছে एटा गुटे देखुन मेहंदी कलर धड़ी रे भी আছে एटा आहुरे गुटे पीस बाहरला न देखुन के दुई पीस तीन पीस लेखा बाहरु जे प्राय এটা भी बाहरबा दुई पीस बाहरबा हां 3800 এটা 3800 টাকা দেখো सबुतरे ब्लाउज पीस माने बाहरबा देखो सबुतरे ब्लाउज पीस माने सबुतरे ब्लाउज पीस माने बाहरबा केंडा अरे हाडा खसरा দেখুন কত বড়িয়া দিছে শাড়িটা এটা বিল দেখো এ সব ব্লাউজ পিস মানে আছে লাইট কালার উপরে আছে দেখুন লাইট তা 3500 এটা শাইনিং वाला এটা 3500 এটার আগুটে কলর বিল আছে हां সেটা ভিতরে আছে সেটা বাহালা দেখাবা তার আগুটে কলর বাহারবা মেহেন্দি কলর এটা যেনতা রেড কলর আছে এটা মেহেন্দি কলর भी মেহেন্দি কলর বাহারবা
এখন বডি উপরে পুরা প্লেন থিলাটা প্লেন থিলাটা এটা ডিমান্ড বেশি এটা দেখুন তার এটা এটা হলো তার ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডিটা দেখুন এটা 3600 টাকা উপরটা হ্যাঁ এটা তার আগুটে পিস দেখুন হ্যাঁ আগুটে পিস পুরা সেম পিস তার ডবল ভ্যালু भी मिल जाएगा हां डबल वाला भी मिल जाएगा सेम रेट रे 3600 टाका लाइट कलर पे बहुत बढ़िया दिसुई शाड़ीटा चलटा এটা বডিটা এটা রেট কার আসবা এটা রেটটা 3000 এটার আগুটে কলর ভিল আছে মাত্র 3000 টাকা দেখুন শাড়ি বিশ্বাস না করুন এটার আগুটে কলর ভিল আছে দেখেন আগুটে কলর ভিল আছে তার আপন যেন কলর পছন্দ লাগি টিক মারি করে অর্ডার করবে টিক মারি করে আপন অর্ডার করবে বাকি এতকি যে শাড়িটা থিলে আমি দেই পারবো না তো আপনকো গুটে হপ্তাহ ওয়েট করো গুটে হপ্তাহ ওয়েট করবা লে পড়বা বুনাকার ফের অর্ডার দিয়া হবা সাইজ বুনি করে দেবে দেখুন ডিজাইন দেখুন নয় যে ফ্রেশ কালেকশন এটা কেনা দিসুই দেখুন এটা হলো তার আঁচলটা আঁচল হুম আর ফুল বডিটা দেখুন এটা বল কর হুম এটা রেট কেনা সদা এটা রেটটা আসবা 3200 মাত্র 3200 টাকা দেখুন 3200 টাকারে কেতে বঢ়িয়া শাড়ি আপন ঘিনি পারবে রেমন্ডা গুলশন মেহদা গুলো দেখুন তাকে ব্যানার বি আছে আপন যদি কন্টাক্ট করবার লাগি চাহুছন বলে এই যে নম্বর দিয়া আছে স্ক্রিন উপরে এটা যেতে হলে বি গুলশন মেহদা উঠাবে আর ফের বি না লাগা তো আগুটে অপশন আছে তাকর দেখুন প্রিন্স সম্বলপুরি শাড়ি এটা দেখুন সব প্রকার শাড়ি মানে মিলি এড্রেস দিয়া আছে প্রপার রেমন্ডা जिला বরগড় দেখুন আগুটে দেখুন এটা ইয়ানি ব্লু ধড়ি রে আঁচল দেখুন অলগা আছে এটা আসবা 3700 এই সবুতরে ব্লাউজ পিস মানে আসবা এই সবুতরে ব্লাউজ পিস আসবা 3700 টাকা দেখুন রেট দেখুন बहुत जबरदस्त शाड़ी रहा है रेट कना सदा 3100 3100 टाका 3100 দেখুন 2800 মাল দেখা হইতলা ফের বাহারলা নয় দে ফের গুড়া গুড়ে পিস বেলে भी बाजियो ए দেখুন এটা বেশ দুই পিস আছে এটা সব 2800 দেখুন ইটা এই সব 2800 মাল মানে এই দেখুন 2800 মাল 2800 দেখুন স্ক্রিনশট করবে জিন জিন আপন দরকার টিক করবে যেটা আপনকো দরকার স্ক্রিনশট করবে আর টিকে হাইলাইট করে দেবে সেটাই হ্যাঁ দেখুন এটা 2800 গুড়ে ফের বাহারলা এই দেখুন 2800 মাল 2800 লেখা দেখুন দেখুন আখর भी दिखाई जा फिर आगुड़ा दुनवा कलेक्शन बाहरला है এটা বাহারলা वाला फिर আমি দেখে দেউছো দেখুন सब 2800 माल ये कैंसी थी ब्लाउज पीस माने ना से ये 2800 माल 2800 माल दे कैंसी थी ब्लाउज पीस माने ना याजने हमें देखमा सफ्टा ऊपर आ और बिले साड़ी केना देखाई बोलले हां बिले साड़ी हां देखो हां এটা বলে দেখুন বিলে শাড়িটা দেখুন এটার ऐसे तीन चारटा कलर আছে याजने हमो से अवेलेबल ना नो हां यानी इडा तो देखे मिल देते देखो এটা তো আগरो हमें बहुत टे बिकिछु हां आ माने यानी फिर वीडियो रे देखि देबे आगर वीडियो माने को अछि यानी फिर मांगू जन वाला देखा हमार हां यानी फिर मांगू जन वाला फिर देखा हम बाय तार रेट कना आसबा এটা রেটটা আসবা 3200 मात्र 3200 টাকা এটা ব্লাউজ পিস ভিল আছে এটা ব্লাউজ পিস भी आसबा तो এটা দেখলা এটা কম রেট ইয়ান টিকে দেখবা তারপরে এটা দেখলা हमर ब्लाउज पीस हमर 3800 ভিতরে আমি দেখলা ইয়ান দেখো তারপরে আমি দেখমা 5500 5600 6000 एंता रेट रे हम तारपरे आटिके तनो टिके उच्च क्वालिटी आटिके उत्कार आ बिल अच्छे मजार है 4500 4000 बिल साड़ी बना अच्छे साड़ी बना तो हमें अच्छे भीतर बाहर ना करे यहाँ देखमा এটা দেখো এটা দেখুন কেতে বড়িয়া শাড়ি দেখুন 5500 টাকা এটার ব্লাউজ পিস না এটার ব্লাউজ পিস না আছে গোসন দাড়ি জলদি জলদি দেখাবে ভিডিও লম্বা হই বসলা না का करमा आज तो माने भीड़ एते हेजे थिले जे पूरा हलिया लागे वाला न देखुन एटा के समय रे शूटिंग चली देखुन एटा 8 बजे आउ भी हमको टाइम आबा पाटा साड़ी पर बनावा देखुन हां एटा बिल देखुन हमर नर्तक के ऊपर आसबा एटा बिल ब्लाउज पीस ना से एटा रेट होची 6000 एटा रेट होची 6000 आगुटे देखुन एटा पाटा ऊपर हमें देखे दिला 5 कुठी जेंटा कि या दिन हम से अवेलेबल नै न बाकी तार कॉटन ऊपरटा हमें आनी छु कॉटन रोटा हमें आनी छु देखो এটা হলো তার আঁচলটা নাই নো ব্লাউজ পিস নাই
এটার ব্লাউজ পিস না না ব্লাউজ পিস 5 কোটি বাটা দেখুন এটা অল দিস এটার এটা কেন আসবা এটা রেট আসবা 4000 মাত্র 4000 টাকা দেখুন ইউনিফর্ম এটা 31 পিস দেখুন পাপু আগুটা বলে দেখুন ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ କିଏ ଫଲୋ ନାଇଁ କରବାର୍ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଫଲୋ କରୁନ୍ ଆମର ପେଜ୍କେ ଯେ ଆମକୁ ବି ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗ୍ବା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ 5000 ଟଙ୍କା ଏଟା ରେଟ୍ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା ଆସେ 5000 ଟଙ୍କା ଆସବା ତାର ରେଟ୍ ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ ଏଟା ଆଗୁଟେ ପିସ୍ ଅଛି ଆମକୁ ବି ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାବା ଲାଗି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଏଥିଲାଗି ବୋଲି ଫେସବୁକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ବେଲେ পেজকে ফলো করুন আর ইউটিউব দেখুন বলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এটা দেখুন নয়া যে কোণার্ক ডিজাইন নিচে চক মানে ବି ଅଛି এটা দেখুন তার আঁচল পুরা বঢ়িয়া দিচ্ছে ফ্রেশ দিছি শাড়িটা এটা রেট কাଣା কইলে কি 5 এটা রেটটা 5000 টাকা এটা দেখুন 1 2 3 4 পিস কইলে भी मिली जीवा देखुन 4 पिस कइले भी मिली ई साड़ी रो आपण 4 पिस कइले भी मिली जीवा सेम रेट এটা ব্লাউজ পিস না আছে এটা ব্লাউজ পিস না আছে ব্লাউজ পিস এটা গুটা এসবু নয়া নয়া আউছি মানে আউছে যাউছে এটা ভিডিও ছাড়ুন স্যার অধা স্টক খালি হ্যাঁ আউ মানে মতে জনে ফোন বিল কৰিতেলি মজারে আউ এটা বিল গুটে দেখুন নয়াটা 6000 টাকা মতে ফোন বিল জনে কৰিতেলি মানে দেখে দেউছ শাড়ি এটা গুটে পিস বিল আছে স্টক না বল দিলে হ্যাঁ মানে দেখুন মুই ঘন্টে 2 ঘন্টা ভিতরে ভিডিও ছাড়ি দেউন স্যার সো আউট অফ স্টক হই যাচ্ছে যে দেখুন স্যার অর্ডার করবে দেখুন আউ বহুত লোক এন্তা মতে কহুছন যেতে কি আমি দেইবি না পাবা শাড়ি মানে আউছে আচ্ছা আচ্ছা খানু পলে যাউছে আ অলগা লোক দিন অধে কি বেলে ফোন কলে না পাই পারবা এটা দেখুন তার ব্লাউজ পিস না আছে 3 ধড়ি वाला এটা দেখুন 3 ধড়ি वाला তার ব্লাউজ পিস না আছে 5500 তার আগুতে দেখুন কলর কালে না দেখালে কইবে ফুল বডিটা দেখে দউছে তার বিল দেখে দাও 5500 লেখা 5500 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাড়ি आ गोटे मेसेज है बेपारी मान लगी आज भी एंता सम्बलपुरी शाड़ी वीडियो बनावा लगी चाहून आम चैनल माध्यम बेले मो नंबर डिस्क्रिप्शन अच्छे आप चेक करेंगे केनता हिसाब वीडियो बनावा काना सब डिटेल रहा से मतलब फोन कले आप जनामी आम यूट्यूब माध्यम कि फेसबुक माध्यम देखा चाहूँ बोले मोर से कॉन्टाक्ट करेंगे এটা দেখুন গুলশন মেহের দাদা করনু আপন মান দেখাবার চাহুন বলে মোর সে কন্টাক্ট 6000 টাকা পালি তলা পসা পালি এদার ব্লাউজ পিস আছে এদার ব্লাউজ পিস আছে এটা দেখুন ওরা তলে পসা পালি উপরে भी পসা পালি কেটা ডিজাইন আছে সেম ডিজাইন है अलग अलग कलर है দেখুন মঝির ডিজাইন খালি अलग अलग আছে এটা হলো তার আঁচলটা এটা বডিটা দেখুন কেতে বড়িয়া দিচ্ছে এটা নয়া ইয়া ফ্রেশ পুরা কালেকশন কেনতা লাগুছে এটা রেট কানা কইলে 6000 টাকা হাই 6000 টাকা দেখুন ব্লাউজ পিস আছে ব্লাউজ পিস আসবা এটা না গোটে भी নয়া আছে यूनिक कलेक्शन माने सब आपण माने आओ भी कलेक्शन में खोजे बेले कहीं ना पान आ जेंडा पिनबे सब यूनिक साड़ी तार ब्लाउज पीस ना আছে এটার ব্লাউজ পিস না আছে মজুর আছে দেখুন জুজুড়ে মজুর আছে 6টা মজুর 6400 এটা 6400 টাকা এটার ব্লাউজ পিস না আছে এটার বিল 2 পিস আসবা এটা বিল 2 পিস আসবা এ দেখুন আগুতে आपन को जेंटा भी लागुचे माने चॉइस लागुचे आपन घंटे साइंग कांटेक्ट करबे वीडियो देखो जल्दी कांटेक्ट आपन पाई जिवे साड़ी एटा देखुन एटा राचल है एटा ब्लाउज पीस सीट है 6200 টাকা आपन जेंटा भी लागुचन संगे संग फोन करू संगे संग पाई जिवे आउ माने रोम टिके छाणी करी भाबे कले ना पान एटा एटलीस्ट स्क्रीनशॉट तारबा करी करी पठाई देले भी टिके पाइबार सियोरिटी रहउजी हां देखुन ए देखुन এটা তো আমরা দেখাই છું जस्ट फॉर्मेलिटी লাগি এটা দেখাই দউছো এটা রেটটা হচ্ছে 4500 টাকা এ দেখুন না গুটে সফটা উপরে দেখুন আজি কেতে এইছে খালি এটা সফটা এটা পসা পালিটা তার ব্লাউজ পিস না 6000 টাকা এটা 6000 টাকা দেখুন এটা পসাপালি সফটা পসাপালি সব আউ এটা সফটা ডিজাইন আছে ছোট ছোট कितने बढ़िया डिजाइन ये हला तरह इते बिल ब्लाउज पीस ना इते भी ब्लाउज पीस ना ना आकला काम में जी देखो धुरियान का दिसी 7500 এটা 7500 টাকা হেভি কোয়ালিটি শাড়ি দেখলে বিজনা जी पूरा फाइन काम है जी ये देखो ना হ্যান্ড টাইপ ডিজাইন আছে दूसरा कलर আছে মঝির ডিজাইন भी বলি যদি হরিণ মানে অপশন সেটা হলা তার আঁচলটা দেখো এখন সম্বলপুরি শাড়ি পিওর কটন সমান রেট 7500 টাকা
দেখুন গুলশন মেহেরদার সব ডিটেল আছে নম্বর বানাবি ডবল আছে আপ স্ক্রিন উপরে भी নম্বর আছে এটা হলো তার আঁচল দেখুন এতে বিল ব্লাউজ পিস না আছে এতে भी ব্লাউজ পিস না আছে ব্লাউজ পিস না আছে 6200 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া হলো ইয়ে এতে সারা কালেকশন আছে দেখুন এটা তারপরে আমরা দেখমা ডবল ধড়ি यहाँ देखमा यहाँ डबल धड़ी देखमा बहुत डिमांड रहलाडा देखो 5500 5,500 टका ए देखो केदा लाउजी कलेक्शन देखो 5,500 टका देखो माछा धड़ी ऊपर আছে माछा धड़ी ऊपर बाहर बाहर डबल धड़ी रे सबुते ब्लाउज पीस माने आसे सबुते ब्लाउज पीस आसे आपन को पजराबार भी ना पड़े डबल पजराबार लेवल ना पड़े आपन को एटा आसबा 6300 टका एटा आसबा 6,300 टका बाकी केदा केदा कलेक्शन जेगा देखो लाइट कलर ऊपर আছে डबल धड़ी ऊपर माछा डिजाइन আছে দেখুন এটা তার আঁচল এটা হলো তার ফুল বডি দেখুন কেদা ইতার রেট কোন আসবা इतार रेट आसबा 6300 टका 6,300 टका चलो पे देखमा के ये देखो आगो कलर देखो এটা हमर सुपारी बॉर्डर ऊपर सुपारी बॉर्डर ऊपर এটা 6200 আসবা এটা 6,200 6200 ए देखो तारा गुटे पीस बिल आ गुटे पीस होचे এটা भी 6,200 रे 6200 चलो पे देखमा के सारा स्टॉक আছে बेसा कलेक्शन এটা গুटे মাছা ধড়ি উপরে দেখুন মাছা ধড়ি উপরে হাতি ডিজাইন আছে ধড়ি উপরে এটা দেখুন ধড়ি ভিতরে হাতি ডিজাইন আরে ছাট কর হ্যাঁ এটা রেট কোন আসবা 6300 6,300 টাকা এই দেখুন 6300 6,300 টাকা দেখুন দেখুন 6300 এটা भी 6,300 টাকা आपन मागो डिटेल देखबार আছে বলে সব আঁচল উচলা এটা সব স্ক্রিনশট করে পঠান পছন্দ আছে আপন দেখাবি এটা भी 6,300 দেখুন 6,300 কেনটা পছন্দ হয় আপন জেন্সি শাড়িটা টিক মার দেবে আর স্ক্রিনশট পাঠাবে এটা দেখুন দুলহন শাড়ি ভাই দিচ্ছে বড়িয়া লাগে 6800 রে 6,800 টাকা এটা দেখুন ছটা ধড়ি वाला এটা এটা ছটা ধড়ি वाला ছটা ধড়ি वाला দেখুন यहाँ नीटा बहुत ट्रेंडिंग रे चली এটা হলো তার আঁচলটা আর ফুল বডিটা দেখুন এটার বডিটা দেখুন ফুল বডিটা কেটা দিছি দেখুন ছটা ধড়ি এটা রেট কোন আসবা এটা 6800 6,800 মিল দুই পিস আসবা এই যে এটা ডবল কলে भी मिली जाबा डबल वाला बिल मिली जाबा बाकी ए देखुन आटी के अलगा डिजाइन আছে এটা এটা বিল সেম রেট রে এটা भी सेम रेट रे ফুল মানে अलगा আছে দেখুন এটা হলো তার আঁচলটা সেম রেট রে বাকি সেম রেট রে 6,800 কইলে না 6800 এটা বিল গুটে দেখুন এটা বিল 6,800 রে এটা দেখুন 6,300 রে 6,300 টাকা দেখুন এটা বিল দুই পিস মিলবা এটা भी 2 पीस করলে मिली जाबा हां দুই পিস মিলি যাবে এটা গুটে দেখুন এটা ছটা ধড়ি वाला গুটে দেখুন ছটা ধড়ি वाला এটা অলগা কোয়ালিটি বিলি তার আছে অলগা পুরা ফাইন কোয়ালিটি আছে ফাইন কোয়ালিটি পুরা আছে এটা এটা 4K আছে বলে সেটা এইচডি বলে এটা 4K দেখুন এটা আসবা 7400 7,400 টাকা দেখুন 7400 সুতা মানে কেতে ফাইন আছে কেনা দিছি তার কোয়ালিটি বড়িয়া লাগলা শাড়িটা এই দেখুন এটা भी बहुत बढ़िया लाଗୁଛି ডবল ধড়ি উপরে আছে ଏ ସବୁଥିର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମାନେ ସବୁଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମାନେ ସବୁଥିର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମାନେ ଆସିବା ଦେଖୁন 7400 এটা 7,400 টাকা सॉरी मैं केते 7400 কই দেলে না ভুল কই দেলে 6,400 টাকা শাড়ি দেখুন ডবল ধড়ি 6,400 রে পাইবে এটা গুটা দেখুন এটার কোয়ালিটি भी अलगा এটার দাম বঢ়িছে আমরা বঢ়ে করে দাম কହୁଛୁ এটার পুরা ফাইন কাম হইছে ডিটেইলিং রে কাম বহুত বড় দিছে 7000 এটা মাত্র 7,000 টাকা 7000 টাকা এটার কোয়ালিটি भी अलगा আছে সম্পূর্ণ দেখুন ছটা ধড়ি वाला তলা চারটা ধড়ি উপরে জুড়ে ধড়ি ছটা ধড়ি वाला দেখুন চার ধড়ি वाला এটা এটার রেট কেন আসবা এটার রেট আসবা 7,500 টাকা এটার আউটার পিস বিল দেখুন साढ़े 7,500 টাকা बहुत बढ़िया क्वालिटी से आगुटे आंचल समान আছে হাতালি আঁচল ইতারটা বিল না দেখে মই 7,500 7,500 টাকা দেখুন এটা বিল 7,500 দাদা
ଏହା ଦିନେ ଆମେ ଦେଖମା ଡବଲ বর্ডর ট্রিপল বর্ডর চারটা বর্ডর वाला দেখমা তারপরে ଆମେ দেখমা ଏହା দিনে ডবল বর্ডর সবটা উপরে ট্রিপল বর্ডর সবটা উপরে চারটা বর্ডর সবটা উপরে চলো দেখাতে যাও সিঙ্গল বর্ডর भी ଅଛି देखो रामा ग्रीन कलर के जीरा रामा ग्रीन कलर शाइनिंग अभी देखो पूरा साड़ी के एतकी मांगली जे मैं काहे के देई ना पाले मयूर अछि देखो केडेटा आचल रे ए देखो फुल माने केनता दिसुची केनता लागे हेवी क्वालिटी पूरा हेवी क्वालिटी एदा रेट कण आसबा एता रेट आसबा 7500 टका देखो केते बढ़िया कर क्वालिटी रे साड़ी कोना गुटे इदे ब्लाउज पीस माने आसबा ब्लाउज पीस माने आसबा देखो 7000 टका ए देखो हेवी क्वालिटी सब साड़ी माने ब्लू धड़ी रास पाइडी धड़ी पाटा धड़ी बाई दिचे पूरा देखो एदा रेट कण आसबा 7500 टका ए देखो मेहंदी ब्लू और मैरून 6400 देखो 6400 टका देखो आचल देखिए मयूर ट्रिप आचल इनु मजूर बिल अछि देखो अरे छाट को बुझे एदा रेट कण आसबा इटा आसबा 6700 टका ये सब होते ब्लाउज पीस माने आसबा देखो बढ़िया लागुयो डबल मजूर एटा गोटे यूनिक लागला तारा चल दिला देखो कलर भीतर यूनिक अछि केना सफ्टा पर दियन अछि देखो पापड़ भी देखे देने 6400 टका इधर 7500 टका मयूर भी बढ़िया दिछि गोटे नवा स्टाइल रो मयूर अछि चारटा बॉर्डर वाला माछा धड़ी जो अछि 7500 एटा भी सकन 7500 टका आपण देखुछन एटा रेमंडा गुलशन मेधा गनो आ मात्र 4-5 खड़ वाला कॉटन साड़ी आ एटा तो देखुछन कॉटन साड़ी रो वीडियो आसंता काली देखबो एटा देखि पारबे एटा सब पाटो साड़ी माने प्योर पाटो मिक्स पाटो सब प्रकार पाटो 7200 टका नवा कलेक्शन अछि हेवी क्वालिटी रो कलेक्शन अछि जे एटा देखुन पर्पल कलर ऊपर अच्छे पाटो साड़ी बाई शाइनिंग आसूँ देखो केते बढ़िया लगे छटा धड़ी वाला बहुत बढ़िया लगे तार आंचलटा कलर डिजाइन जो अच्छे हाथी जोड़े सेटा अच्छन पे पाखे आ बहुत डिटेलिंग काम है देखो केते बढ़िया दिछे साड़ीटा आ धड़ी रे भी देखो सफ्टा पट धड़ी पूरा सफ्टा पट अच्छे धड़ी रे तार पैसा सब तार दाम होते 8500 टका ना पेड़ा 7000 टका कितने बढ़िया लगी जे तार दाम होचे 8000 एटा दाम हो जाए 8000 टका ए देखो देखबे बेले आपण गुटे डिजाइन कहबे सब अलग अलग जो सब यूनिक डिजाइन माने सब यूनिक डिजाइन देखुन इटा तार आगरटा गुटे देखाली 8000 रो इटा देखुन 7500 टका आपण देखुन 7500 टका जिवे 7800 এটা 7800 টাকা দেখুন এটা এটা লাগু ডিজাইন দেখুন বড় বড় লাগে এটা লা তার আঁচলটা 7800 এটা भी 7800 টাকা आगे देखो रहला आ दुई खन रहला मात्र दुई तापरे हमें काली देखमा पाटो साड़ी सब এটা দেখুন पूरा बहुत बढ़िया कलर टे बहुत बढ़िया दिसु जे এটা লা তার আঁচল 8500 टका আর ওটা रहला लास्ट সম্বলপুরি কটন শাড়ি হেভি क्वालिटी रे देखो एदा गोटे दूसरा डिजाइन दे जेबे लाला मजीटा दूसरा डिजाइन कलर भी दूसरा है जे कलर भी दूसरा टे एटा ला ता चलला देखो एटा ला ता कोडीटा केते बढ़िया लागे 8500 टका गोटे जिनिस कहबा ले बेबल म चाहो जे हां 9200 रे जे साड़ी मुई आपन को मुई देखे ना पारबार फिर पाली जोड़िया होचे हां सेटा आउट ऑफ देखे ना पारबार आउट ऑफ स्टॉक हे जोचे माने वीडियो करबा ले भेल मुई साड़ीटा ना पाई पारबा
देखो बेले आज देखला एतकी साड़ी आउ हमें देखमा काली का सब ए पाटो साड़ी माने मिक्स ऊपर अच्छे ओरिजिनल रो अच्छे सब हमें काली का देखमा एटा तो देखुला रेमुंडा गुलशन में देखो केते बढ़िया साड़ी मैंने केते सारा कलेक्शन अच्छे सब साड़ी मैंने आपको खोली खोली देखाला आपको ये साड़ी मैंने केदा लाला जदि पसंद लाला बेले तो देखुला रेमुंडा गुलशन में देखो देखी पार्बे केते सारा कलेक्शन ये सब साड़ी मैंने यहाँ देखाई जे आ एटा मैंने भी सब यहाँ देखाला कॉटन साड़ी मैंने बहुत बढ़िया क्वालिटी संबलपुरी साड़ी मैंने देखाले बहुत बढ़िया बढ़िया रेट आप ये साड़ी मैंने खोजे बेले कहीं ना पान बहुत बढ़िया लगा आप जिंदा देखी पार्बे केते सारा कलेक्शन केते बढ़िया भेराइटी आप व्यवस्था करदे आप आसबे बहुत से घिना बिका करेंगे घिनबे बोली सब कर देखो सूता सूती मैंने भी निजे देखिए बुणाकार मान निजे बुने भी बोलचन आउ भी सब सब ड्रेस पीस मैंने भी अच्छे से तो आम ना देखाबार बहुत वीडियो लंबा हो ना देखाबार से आपण मैंने घर के आसुन बोले जिन मैंने भी पाइपारे आर देखो सब प्रॉपर पूरा सिस्टम करदे आपण मैंने रेमुंडा आसुन गुलशन मेहर दागन आप घिनी पारे तो आपको ये वीडियोटा केंदा लाला कमेंट रे कहून जदि भल लागला बोले लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल के पहला तरह चैनल सब्सक्राइब करूँ क्या कर आम चैनल में इनता वीडियो आसुथी और फेसबुक देखुन बोले आम पेज के फॉलो करूँ तो ये वीडियो एंड करवा फिर मिलवा नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले।